Desde Nigeria, una tierra marcada por la violencia religiosa, llega un testimonio que conmueve y fortalece. Él ha aprendido a sostener la fe incluso en los contextos más hostiles. Damos la bienvenida al padre Victor Cyril Ekanem. It's good to be here. Es bueno estar aquí. I am Reverend Father Victor Cyril Ekanem, a Catholic priest from Nigeria. Soy el padre Víctor de Nigeria. I am here to talk about keeping faith in the face of adversity. Estoy aquí para hablar de mantener la fe ante las adversidades. Keeping faith in the face of adversity, uncertainty, or fear means maintaining your belief and trust despite difficult circumstances. Mantener la fe ante las adversidades, la incertidumbre o el miedo significa conservar la creencia y la confianza a pesar de las circunstancias difíciles. This can be achieved by staying connected to your faith through prayer and scripture, relying on a supportive community, focusing on spiritual growth, and holding on to hope and God's promises. Esto se puede lograr manteniéndose conectado con la fe a través de la oración y las escrituras, confiando en una comunidad que te brindará apoyo, centrándose en el crecimiento espiritual y aferrándose a la esperanza y a las promesas de Dios. It involves choosing to trust and persevere even when life is challenging and doubts arise. Implica elegir confiar y perseverar, incluso cuando la vida es difícil y surgen dudas. How to keep faith in the face of adversity. ¿Cómo mantenemos la fe ante la adversidad? Because of time, I will not be able to explain. I will just point out the headings. Number one is lean on scripture and prayer. Always reading the Bible and be prayerful and be reading spiritual books to enhance your faith. Apóyate en las escrituras y la oración. Dedica tiempo y también a la lectura de textos sagrados. Esto siempre va a aumentar tu fe. To find strength in the community of believers. Encuentra fuerza en la comunidad. To focus on the spiritual. Enfócate en lo espiritual. Holding on to hope. Aférrate a la fe y a la esperanza. Practicing forgiveness. Practica el perdón. And seeking restoration. Y busca la restauración. Now, I want to talk about the Nigerian experience. Ahora les hablaré de la experiencia de Nigeria. Nigeria has experienced a marked escalation in deadly attacks against Christians over the last decade by the Islamist extremists, aiming at wiping Christians off the country directly or indirectly. Nigeria ha experimentado una notable escalada de ataques mortales contra cristianos durante la última década y ha sido perpetuado por islamistas extremistas. Many Christian communities report repeated massacres, churches are attacked, abductions, and displacements. Muchas comunidades cristianas denuncian repetidas masacres, ataques a iglesias, secuestros y desplazamientos. How do Christians sustain faith, hope, identity, and community when violence appears relentless and when public debate, even about what to call the violence, is polarized? ¿Cómo mantienen los cristianos la fe, la esperanza, la identidad y la comunidad cuando la violencia parece implacable y cuando el debate público, incluso sobre cómo llamar a la violencia, está polarizado? Keeping faith under prolonged threat is both a pastoral and existential challenge. Mantener la fe bajo una amenaza prolongada es un desafío pastoral como existencial. For Nigerian Christians, living amid repeated attacks
shapes our worship, pastoral care, migration choices, intercommunal relations, and advocacy. Para los cristianos nigerianos que viven en medio de repetidos ataques, esto sacude nuestro culto, el cuidado pastoral, las opciones de migración, las relaciones intercomunitarias y la defensa de nuestros derechos. Various individuals and groups, locally and internationally, have documented evidences of the waves of killings, kidnappings, especially of religious leaders, and church attacks across Nigeria in recent years. Varias personas y grupos, tanto a nivel local como internacional, han documentado pruebas de las oleadas de asesinatos, secuestros, especialmente de líderes religiosos y ataques a iglesias en toda Nigeria en los últimos años. Christian communities across the country, especially the North, Middle Belt, and the South, have reported repeated mass casualties attacks and large displacements. Las comunidades cristianas de todo el país, especialmente del norte, el cinturón central y el sur, han informado de repetidos ataques en masa, con víctimas mortales y grandes desplazamientos. Even when many have denied this fact, the figures, which I feel are underreported across the various media platforms, are everywhere. Las cifras, que en mi opinión no están bien representadas en distintas plataformas y medios de comunicación, están por todas partes. Now we talk about the term genocide. Ahora hablaremos del término genocidio. Some international and domestic actors, including Genocide Watch and certain faith-based groups, have used the term of genocide, arguing that attacks are targeted against Christian identity and institutions. Algunos actores internacionales y domésticos, entre ellos Genocide Watch y ciertos grupos, han utilizado el término genocidio, argumentando que los ataques están dirigidos contra la identidad y las instituciones cristianas. Other reputable news outlets and analysts caution that Nigerian violence is complex and therefore labeling it a single religiously targeted genocide is contested. Otros medios de comunicación y analistas de prestigio advierten que la violencia en Nigeria es compleja y por lo tanto calificarla de genocidio único y dirigido contra una religión es controvertido. The Nigerian government has strongly rejected blanket genocide claims and stresses that terrorism and communal violence affect people of multiple faiths. El gobierno nigeriano ha rechazado energéticamente las acusaciones generales de genocidio y subraya que el terrorismo y la violencia comunal afectan a personas de múltiples fes. The African Union chairperson, Mahmoud Ali Yusuf, recently in Nairobi debunked that there is no Christian genocide in Nigeria, saying that extremist violence in Nigeria's north, largely driven by Boko Haram and ISWAP, has affected both Muslims and Christians. El presidente de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yusuf, desmintió recientemente en Nairobi que haya un genocidio cristiano en Nigeria, afirmando que la violencia extremista en el norte del país, impulsada en gran medida por Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico, ISWAP, ha afectado tanto a musulmanes como a cristianos. In the face of this argument, my position is that whatever label one uses, the lived reality for many families in Nigeria is repeated loss, fear, and displacement. Any pastoral or policy response must begin with that human fact while honestly engaging the contested political language that allows Christians and, of course, Muslims to live in Nigeria. Ante estos argumentos, mi posición es esta. Independientemente de la etiqueta que se utilice, la realidad que viven muchas familias es la pérdida, el miedo y el desplazamiento repetido. Cualquier respuesta pastoral o política debe partir de este hecho, al tiempo que se aborda con honestidad el controvertido lenguaje político. Y esto va para cristianos y musulmanes. As we talk about keeping faith in the face of adversity, we look at what Christ is teaching us on this. Cuando hablamos sobre mantener la fe frente a la adversidad,
tenemos la enseñanza de Cristo. As Christians in Nigeria and all over the world, and as Catholics, Jesus Christ never promised a life without trials. Como cristianos en todo el mundo, sabemos que Jesucristo nunca prometió una vida sin pruebas. Jesus Christ taught his disciples, and of course all of us, to remain faithful, courageous, and steadfast in the midst of hardship. Jesucristo le enseñó a sus discípulos y a nosotros cómo permanecer fieles, valientes y firmes en medio de las dificultades. His teachings prepare us not to be overwhelmed by suffering, but to interpret adversity through the lens of God's presence, purpose, and eternal hope. Sus enseñanzas preparan a los creyentes para no dejarse abrumar por el sufrimiento, sino para interpretar la adversidad a través del prisma de la presencia, el propósito y la esperanza eterna de Dios. Christ's approach to adversity is truthful, compassionate, and encouraging. El enfoque de Cristo ante la adversidad es sincero, compasivo y alentador. He acknowledges suffering as real, but he also reveals a deeper reality that God remains with his people even in the hardest moments. Él reconoce que el sufrimiento es real, pero también revela una realidad más profunda. Dios permanece con su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Jesus plainly taught us that following him includes difficulties. Jesús enseñó claramente que seguirlo implica dificultades. He said in John chapter 16, verse 33, "In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Él dijo en Juan 16:33, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesus also teaches in Matthew chapter 10, verse 28 to 31, that he encourages his disciples, and of course all of us, not to fear in the face of persecution. Jesús nos enseña a nosotros y a sus discípulos que ante la realidad de la adversidad no tengamos miedo, y ofrece valor y señala su victoria como la base de nuestra confianza. He taught us in Luke chapter 9, verse 23, "If anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." The teaching of Jesus Christ strengthens believers facing injustice, persecution, and violence, especially in Nigeria, Gaza, Afghanistan, and other countries, to remain steadfast in him. Él nos habla del sufrimiento que hay en Nigeria, Gaza y Afganistán. Y habla de todos estos cristianos que no experimentan el sufrimiento por la ausencia de Dios, sino a menudo en el contexto de seguirlo. Because of our time, we will rush to the conclusion. Christ's teaching on adversity is deeply realistic, yet profoundly hopeful. Nos acercamos a la conclusión y vemos que Cristo enseña valor y confianza en Dios. According to Jesus, suffering is real. De acuerdo a Jesús, el sufrimiento es real. Faith will be tested. La fe será aprobada. God remains present. Dios permanecerá presente. Courage is possible. Todo es posible. Love must prevail. La fe debe prevalecer. From the Nigerian experience, the current crisis facing many Nigerian Christians is tragic and complex. Desde la experiencia de Nigeria vemos que la fe es complicada. Whether one uses the word genocide or describes the situation as insurgency, communal violence, or criminality, the pastoral task is urgent. To hold the pain honestly, to create structures of care and protection, to interpret suffering theologically without cheap answers, and to pursue justice without abandoning the ethic of love and reconciliation central to the Christian faith. So we call on international organizations to support Christians in Nigeria, Gaza, Afghanistan,
Israel, and other countries facing persecutions in whatever capacity they can in order not to lose faith in the face of adversity. Llamamos a los organismos internacionales para apoyar a todas las comunidades cristianas que sufren en Nigeria, Afganistán, Gaza, Israel y otros países. I want to thank Mr. Jason Jones and his NGO, the Vulnerable People's Project, for all the support given to Christians and Jewish communities in Nigeria, Gaza, Afghanistan, Israel, and other countries. Thank you. Quiero agradecer a Jason Jones y a otros actores aquí por haber apoyado a todas las comunidades en Gaza, Afganistán, Nigeria, y les agradezco mucho. Gracias.